Allah ya wai da bai da Allah ya wai da bai الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيها الإخوة السلام عليكم balmal sama mala tanu kam sayin wala ni mamdo ka barkada alimu mala ka kanye ma anaka hine anaka funsiria ku kanye sangan wati be amba fala ima kaniti kam sayin tanu masamu sona nga sigi bituni ni kene pay kono ka joni mon to wala mani mambaru nabi sigawe mukaddam tv ale jagara ni sanfe nabi sigawe mani man tv youtube ka alhamdulillah Manima TV Facebook ni radio unité antenne 101.6 ka bo sira koro militana cité ame be fu ka be wala nyum do amun soxle do na mogatina ni ansigle bituni ka baru bo owi be wala blanc kara mo de ma na leti ma dugule radio unité antenne 100 no e torno sel baru na sigiro be ni be kayma di aban fe ando bo ko ando anula ka sama bi anga baru bo owi anga disi ko na la sigi be na boli jonika ala joni man jumeka Elaji Sheikh Martal alhamdulillah bi amena baru boy aleka amunu sogole do ana ay Allah me aka baru aka partager alhamdulillah Elaji Sheikh Martal tu joy bi akramo abinu ne fayna o yana midu baru konna la sa fudikani kumanya bla la sil lame bawma ni fle bawma sabula an famana kan karamo soro ni kenen kono bi konni alhamdulillah ami sonjale do ami fudikani kumanya bla ko tenwala anga soroka teneni anga bi baru Chorna Sir Baro, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fulikani kumanya blaka basi anlambe boma anafle boma. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين يا ربي. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وغوثهم أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني بن سالم التجاني. وعن كافة خلفائه ومقدمه ومحبه وتلامذته وكل سالك سبيلهم إلى يوم الدين. ambe afa fle bagaw na lame bagaw bela jelenya ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baro kire ambe folike folo sababu nyumon yi no de muqaddam télé Manima TV be radio unité munu ni lasli sababu la alaka latiga kono anga nyogon sero anan balmaw ka baroke jamana kono ani jamana koka yoroja ani yoro suruna donc ambe foli folo olula abela jele nyamugo munu nya hakilna soro ka barake ka foli ka bela jele nye ka foli ka lameli kala bela jele ani fleli kala be ka duwaw ke ans dona sankura mina ala ka ke here sanye ala ka ke jidi sanye ala ka ke korota sanye ka ke geleya uban sanye ka ke ben fana sanye kira buya kama salli ala rasulillah salima baro amire fo ki wala nyum do bismillah kun malani kene bayin kono manimon to la alhamdulillah anga bi safina to sada amina wuli kata futa ka ofenno ankara mo no Elaji Sheikh Martal alhamdulillah bi shuna ma fe ka baro ka sigale ka be ka kumanye Elaji Sheikh Marka Elaji Sheikh Mar ere join alhamdulillah ka wati kumurunta kambe kumale ka amina fitin ne fo bi le bawi an lame bawi inshallah ayre kuma do no kote ku fem betsega fo fem betsega soro ka no betwe kosobe alhamdulillah amba fe bi ka fitin fo yana na la sona inshallah alhamdulillah gida ambe ala fo ka ala barkada ala ka soni to ka cha ala ka jon amanu son ibta tere mo be soni to do ye o min don ma wera be se ka do ye u to don ibta tere do sona u yere sona mina o mala loni ya min bubulo ka soro yere ta don u sona mina
a bɛ dɔw fana sɔn min na a b'u la dɔnniya a y'u sɔn min na u yɛrɛ b'a dɔn ko ni bonya kɛlen don u ye nka a dɔw bɛ yen bonya dɔ dilen b'u ma ka tila k'a la tunu u yɛrɛ ma donc o de la komi ni Ala sɔnna baro bɛ na taa bɔ don dɔ la al-khatmiya wal-katmiya ni fila différence ye min ye donc Cheikh Umar radiyallahu ta'ala anhu ni ko i bɛ ale fɔ baro kelen fila saba naani o tɛ se ka Cheikh Umar ɲɛfɔ nka hakika fana la miniti kelen peut-être o fana ka ca Cheikh Umar ɲɛfɔli ma parce que fɛn min ka gɛlɛn fɛn min ka jan o de samali ka gɛlɛn mais min ka surun i ɲɛ bɛ min na o ma se jirali la ni ne ko n bɛ kalo jɔ dɔn maa dɔw bɛ se k'a ye dɔw tɛ se k'a ye mais kalo tile 15 su fo ni maa min fiyɛnen donc nin fila bɛɛ ye Cheikh Umar ye radiyallahu ta'ala anhu ni ko i b'a dɔn dɔnni sira fɛ yɔrɔ minnu na maa tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min na o bɛɛ filɛ n'a fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don fɛn min ye fana a sɔnna wilaya min na o fana ɲinini k'o dɔn o fana lɔnbagaw bɛ yen nka o de la ni ko i bɛ Cheikh Umar fɔ i bɛ don ninnu bɛɛ kɔnɔ nka an b'a a ɲini k'a kɛ an b'a fɔ min ma musalsal épisode dɔw ye minnu n'an bɛ se ka kalan sɔrɔ u la parce que kuranɛ kɔnɔ Ala yɛrɛ ye baara kɛ n'o de ye nabi ɲuman dɔw bɛ yen Ala y'u ka bonyaw fɔ mais a m'u ka biographie fɔ a ye dɔw ka biographie de fɔ a m'olu ka bonyaw fɔ karamaw fɔ Isa alayhi wa nabiyina wa alayhi salam a ye Isa ka karamaw dɔrɔn de fɔ no Isa ka biographie tɛ kuranɛ kɔnɔ a mɔna tan de a welela ta non o t'a la bonya minnu dira a ma voilà an ye nin bonya di Isa ma an ye nin kɛ Isa ye a bangena don min a kumana donc Ala bɛ olu de ɲɛfɔ a bɛ su la wuli a bɛ banabagatɔ furakɛ donc Ala b'a fɔ wa iz kallamtuka donc n ye nin k'i ye Ala b'o de ɲɛfɔ mais Isa yɛrɛ tɛmɛna sira min fɛ a m'u lakale Yusuf a y'o ta ɲɛfɔ mais o ka bonya ten o ka biographie a bɛ k'o de ɲɛfɔ depuis o sigora min na sigo kɔfɛ sigo résultat bɛ na kɛ min ye o dɔrɔn de ye sura in bɛɛ ye mais o biographie de lakalila a filila kɔlɔn kɔnɔ a feerela k'a kɛ jɔn ye a taara kalon dara a kan a bilala kaso la a bɔra a kɛra masacɛ ye donc nin min filɛ ale ka biographie de bɛ ka fɔ mais Ala ye bonya min kɛ Yusuf ye ka sabari min d'a ma ka lɔyɔrɔ min d'a ma ka martaba min d'a ma Yusuf b'o dɔn a yɛrɛ la mun na a b'a dɔn parce que fa ɲa fiyɛ ne a ye kɔrɔkɛw ye ɲɔgɔn ye a k'u ma ko idhabu bi kamisi haza ne ka guloki min filɛ a ye taa ni nin ye fa alquhu ala wajhi abiyati basiran komi a ɲa fiyɛnen don a ye n ka guloki fili a ɲa kan dɔrɔn a ɲa bɛ yɛlɛ ale b'a dɔn Ala ye min kɛ ale la hali n'o ma fɔ anw ye Ala ye jɔyɔrɔ dɔ d'a ma a ma fɔ kuranɛ yɔrɔ si ko Yusuf de bana furakɛ la a fɔra ko Isa de bɛ bana furakɛ nka a fa ka ɲayɛlɛli ale b'a dɔn ko bon nin de ye tilali ye waliju la nin bɛɛ i b'o sɔrɔ Cheikh Umar la radiyallahu ta'ala ni ko i bɛ baro kɛ kelen o kelen na o ye su dama dama de ye mais a b'a wasa Cheikh Umar Ala y'a bonya a ye lasili ɲuman d'a ma parce que fɛn dɔ bɛ yen wajibi tɛ Ala kan ko muso ɲuman a den bɛɛ ka ɲa o mɔgɔ caman b'o faamu la ko muso ɲuman den tɛ tiɲa tiɲɛ tɛ dɛ wajibi tɛ Ala kan muso jugu den a bɛɛ ka juguya ayi o de la voilà a y'a fɔ an ye de yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayyi a k'a bɛ maa ɲɛnama maalankolon na a bɛ maalankolon bɔ maa ɲɛnama la mais musow ka ɲa
o ye wajibi ye u kan o ni Ala cɛ wa amma Ala ka den ɲuman d'u ma o tɛ wajibi ye Ala kan dɛ wajibi tɛ Ala kan mɔgɔw ka nin faamu sufiya la donc o de la sufi dɔw bɛ yen a ye minnu lasili ɲuman d'u ma ka tila k'u yɛrɛ ɲa kɔri dɔw bɛ yen nɔ o lasiliw man ɲi nka a m'u bali ka ɲa i m'a ye kuranɛ kɔnɔ n'a bɔra nabi ɲuman dama dama la nabi ɲuman tɔw faw ma fɔ a bɛɛ fa ma fɔ minnu fɔra kuranɛ kɔnɔ ni Ibrahima yɛrɛ ka buguda tɛ Suleman na Dawuda tɔw si faw ma fɔ Musa fa tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ Idrisa fa tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ Nuhu fa tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ Shuaibu fa tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ Ibrahima yɛrɛ fa tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ a ka lamɔ fa de tɔgɔ bɛ mais a wolofa tɔgɔ tɛ Azara y'a ka lamɔ fa de a wolofa tɛ Azara ye ayi donc Ala ye Cheikh Umar sɔn a ye lasili ɲuman d'a ma bɔrɔ ɲana o sɔnni dɔ de a ba tɔgɔ Adama Ayise nka Adama Ayise in a bɛ caman kɔnɔ ko ayi Adama o ba de tɔgɔ Ayise ayi Ayise o dɔgɔmuso de ye Adama ye kɔrɔ ni dɔgɔ de don ni yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ hali an ka mɔgɔ caman bɛ hɛrɛ la nin na i bɛ baara caman mɛn ko hali san ye Cheikh Umar ba gosi o t'a woloba ye awɔ kosɛbɛ a taara golo ta ka na a y'a sɔrɔ fa donna a jɔra san kɔrɔ o tɛ a woloba yɛrɛ ye o ye Ayise de ye Ayise ye kabako ba dama dama kɛ n tɛ se ka n da don a bɛɛ la mais pour que Ala surunya Ayise de fɔlɔ furula Cheikh Umar fa ma a tɔgɔ Sayid a furula ma ka waati jan kɛ a ma den sɔrɔ Sayid nana sinamuso wɛrɛ ta olu bɛ ka denw sɔrɔ Ayise fatura u ye Adama bila Ayise nɔ la a kɔrɔmuso ka so kɔnɔ o Adama min nana kɔrɔmuso ka so kɔnɔ o de ye Cheikh Umar bange a fɔra ko Ayise ye sɛgɛn min k'a jaabi dira Adama ma u ko kɔ da Adama Ayise y'a faamu Ayise ye baara minnu kɛ n'an k'an b'o dɔrɔn fɔ jiri an bɛ bisi na bɛɛ ko la mais n bɛ kelen dɔrɔn f'i ye min ka bon Ayise ni Sayidu u baw ye fafilamadenw de ye mais u faw fan fɛ u tɛ kelen ye nin ye Camlaka ye nin ye Talaka ye nka an b'a fɔ filakan na ko remira bɛ ba filadenw olu de furula ɲɔgɔn ma a b'u ko sinji in sɔrɔ ba yanfan de fɛ mais Ala y'a kɛ a furulen balimakɛ in ma waati jan a ma den sɔrɔ mais ani cɛ ka di cɛ y'a bonya a ye cɛ bonya bon balimaw nana sigi k'a fɔ cɛ i tɛ se ka to tan i filanw bɛɛ bɛ ka bange e Sayidu fɛrɛ k'i ka muso wɛrɛ ta a ma gɛlɛya a n'a deli a ma kuma nka Ala y'a kɛ don min a sɔnna balimaw ye furu kan ka siri don min dɛ a bɛ bɔ a bɛ taa laga saga seli a ye Ayise wele k'a fɔ ko n balimaw kɛ nin ye nin laɲini ko furu bɛ siri bi u b'a fɛ muso ka dɔn bi a y'a sɔrɔ bugu fila de b'u ka du kɔnɔ buguso fila u bɛ si kelen kɔnɔ u ka baw bɛ si kelen kɔnɔ a ko Ayise ma ko kuma ko komi baw bɛ si yɔrɔ min yanni samiya ka don an bɛ baw bila kɛnɛ ma i bɛ yen labɛn i dɔgɔmuso bɛ na a bɛ don yen Sayidu taara misiri la laga sara a tora yen fo fitiri a ma na fo sagafo a nana yanni minnu ni kɔɲɔmuso bɛ na a taara k'a bɛ taa baw kunbɛn so min kɔnɔ a b'a filɛ ni Ayise y'a labɛn a y'a kunna don a y'a sɔrɔ Ayise bɛ yen a ko k'i ma tila wa a ko ayi ko n tilala a ye fitina minɛ a ɲɛ b'a la Ayise ka li min kun bɛ yan fɛ a n'a ka minɛnw a y'a bɛɛ yɛlɛma yan a ko Sayidu ma a ko nin baw ka so de kasa b'a la i ka kɔɲɔmuso mana don yan a cɛ man ɲi komi nin so dɔ in de ka ɲi a to i ka kɔɲɔmuso la don yen ne bɛ si yan a ye nin de kɛ ka cɛ kun nin de Ayise ka akiti fɔlɔ ye
o la ni ko bɛ ayise ka kuma fɔ ya an bɛ su ba an ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ nin sɔrɔ man di an ka bitile yɛrɛ la nin de ayise ka acte fɔlɔ ye min ye Sayidu marqué o de kama ayise fatura a dɛsɛra ka ɲa ko fo ka ayise balima dɔ bila ka so kɔnɔ o de la Adama nana bila so kɔnɔ aw bɛ golo min kɔ mɛ ayise de ye nin bɛɛ kɛ nka ale ma den sɔrɔ ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka nin bɛɛ bi kosɛbɛ wala donc a dɔgɔmuso n'ale Adama o de ye Cheikh Umar bange o ko kuma ko ayise ka sɛgɛn ma kɛ fu ye ko ala ye sɛgɛn jaabi kɛ Cheikh Umar Futi radiyallahu ta'ala donc wala lasli a nɔ ka bon hadamaden na donc o de la Cheikh Umar fana mɔgɔw caman mana ɲininka n'a b'a ba fɔ a b'a fɔ ko ale ye Adama Ayise den de ye a ma a wasa dɔrɔn k'a fɔ ale ye Adam Cham den de ye a b'a fɔ ko Adam Ayise parce que a b'a dɔn Ayise ye sɛgɛn min kɛ o récompensera ala fɛ ni Adama ka nin den sɔrɔ de donc pour kuma fɔlɔ la a bangena alhamdulillah a ye kalan kun fɔlɔw kɛ Halwar kɛrɛfɛlaw yɛrɛ la Halwar ye Futa tɔɔrɔ de donc a ye kalan kun fɔlɔw kɛ a n'a kɔrɔw tun bɛ yen nɔ a ye kalan kɛ dugu minnu na Wasa Take b'a la dugu dɔ bɛ yen ko Salde Tebugut dugu dɔ bɛ yen ko Pire donc a ye ninnu kɛ ka ban a ye ba tigɛ ka taa Mauritanie sinon a ye ninnu bɛɛ kɛ Futa kɔnɔna de la a taara Mauritanie a ye kalanw kɛ alhamdulillah comme n bɛ fɛ sera dɔrɔn an ka fitini de nɔbɔ o la c'est an caman b'a mɛn a bɛ kɛ k'a fɔ ko waliju Cheikh Umar n'a ka lɔnni n'a ka fɛn bɛɛ nana tiɲɛ don nka a tɛmɛna karamɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ wa a ye kalan kɛ a ye kalandenya kɛ a ye baaraw ka karamɔgɔw ye kalanden tɛ se ka minnu kɛ kosɛbɛ 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 o kɛlen a ye baaraw kɛ kalanden tɔ tɛ se ka minnu kɛ karamɔgɔ ye donc m'a fɔ walijuw t'a sɔrɔ m'a fɔ Cheikh Umar m'a sɔrɔ mais o de la n k'i ma ko Cheikh Umar fɔ ka nɔgɔn a fɔ ka gɛlɛn Cheikh Umar ye kalan kɛ yɛrɛ de kosɛbɛ ne ni dugu minnu f'i ye a ye kalan kɛ ninnu bɛɛ la fana ye jeri fana b'a la a ye kalan kɛ yɔrɔ minnu na nka a labanna yɔrɔ min yan'a ka ba tigɛ ka don Mauritanie o kɛra Pire kɔnɔna de ye dugu tɔgɔ Pire ani Tivaouane 11 kilomètres a bɛ Sénégal fɛ a labanna yen de a tun bɛ kalan kɛ yɔrɔ min o yɔrɔ bɛ yen halisa n'a ko y'a ka walan sɛbɛn a bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka t'i sigi yiriju min kɔrɔ a bɛ walan kalan walasa a ka durusi joona parce que n'a tora tɔw cɛ la baro ni kumaw bɛ tardeli min kɛ a hinɛ tun ka bon o ma o temps tun t'a bolo ale kun y'a faamu joona ko diɲɛ kɔnɔ maa ka n'i ka temps perdu nafa tɛ fɛn min na donc a ye ba tigɛ a donna surakaw cɛ la o don u b'a fɔ ko hawd o y'a sɔrɔ Shinkid bɛ yen hawdu bɛ yen an b'a fɔ hawdu dɔ ko sahel a bɛ ko saheli saheli ye hawdu de ye o don karamɔgɔba minnu tun bɛ mɛn o waati la Cheikh Umar yaalala k'u bɛɛ ye ni min bɛ min bolo a y'a bɛɛ kalan alhamdulillah a bɛ tila kalan na kuma min a seginna a y'a sɔrɔ fa dɛsɛra kɔrɔw de bɛ lutigiya la ni kalan nana du kɔnɔ kalan min ɲɔgɔn tɛ du kɔnɔ a bɛ caya i ni kalankɛlaw cɛ bon et puis fara Halwar Camlakaw de tun ye Halwar alimamiw ye Talosiw tun tɛ alimamiw ye o don olu de ye Halwar diinɛtigiw ye olu de y'a dugutigiw ye maintenant sisan Cheikh Umar nana a bɛnkɛw don parce que a ba bɔr'u la mais ani lɔnni dɔ nana min ɲɔgɔn t'u la ni dunan gansan don i n'o mana na dugu kɔnɔ o ka ca k'i kɛlɛ k'i labɔ mais déjà fanga bɛ ale la a bɛnlakaw bɛ yen maintenant o t'a bali keleya wulila kini ni numan bɛɛ fɛ a nɔfɛ o de la a yɛrɛ ma sɔn hali a ka ɲɛnamaya la ka min sɛbɛnni kuma n'a kun fɔ kun jumɛn na a bɛ bɔ Halwar don min a bɔra cogo di a m'o sɛbɛn a yɛrɛ y'a ka Cheikh Umar yɛrɛ y'a ka tariku sɛbɛn o de ye Cheikh Umar ka ko diya o mɔgɔw kini kumana mɔgɔw ye fɛn caman fɔ mais a yɛrɛ min sɛbɛn o bɛ yen o lɔnnen don a bɛ mɔgɔw kuma diya kan très bien
ala y'a kɛ gɛlɛya dɔ tun bɛ Futa a waati gɛlɛya in mɔgɔ fɔlɔ minnu ko bɛ gɛlɛya in kɛlɛ o tɔgɔ Cɛrɔ Sulemani Yɔrɔba la Eliman Abdul Kadir Kan Koli Tɛngɛrɛ la u ka ca o mɔgɔ 10 dama dama don ninnu ye Cheikh Umar fa kɔrɔkɛ génération de ye a fa bɛ k'u dɔgɔnin fitininw de ye kalan bɛ Futa kabiri kɔrɔlen mais kalan tun tiɲɛna mun tun ye kalan tiɲɛ parce que Futa ka fɛn fɛn tun kalanna u karamɔgɔw tun ye surakaw ye donc suraka minnu kun y'u kalan u denw ma kalan mais u bɛ wuli san o san ka taa yaala u faw ka kalandenw hadaye mina la bon i n'a fɔ problème kelen ɲɛsinnen b'an yɛrɛ ka jamana la parce que an yɛrɛ ka jamana la bi karamɔgɔba ninnu si denw tɛ ka kalan il faut que fɛn dɔ don n'an bɛ maa ɲuman ko fɔ on se dit maa ɲumanw bɛɛ y'u denw bila u ka sira kan de u caman y'u denw bɔ u yɛrɛ la k'u fila k'u la kɔnɔ k'u d'u ka kalandenw ma kosɛbɛ ka taa kalan yen nɔ ka taa sɛgɛn kɛ parce que ne filɛ fɛn min na m'a sɔrɔ n fa la dɛ ayi k'a fɔ karamɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn n ye n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ n fa la ma sɛgɛn jamais n'a kɛra a tɛ ɲa ayi ala ma ko in bila o kan dɔ bɛ taa sɛgɛn dɔ ye de ala b'a di k'a fɔ n y'a sɔrɔ an ka so a ka n'i bali ka taa ɲini parce que ala ta in tɛ di ko ye a ko de lam yalid lam yulad o de la an bɛ ala fo karamɔgɔbaw caman ye lakaranni kɛ dɛ maa ma b'i den fɛ i b'a yira a la i b'a lakaran a lakaranni tɛ dɔ wɛrɛ ye a bɔ i kɛrɛfɛ hali i yɛrɛ ka kalanden mun b'a bonya ko sabula k'e den don kan'a d'o ma ayi n'o dɔrɔn a bɛ bɔ i denya la yɔrɔ in kan ka fɔ maaw ye non o de ye gɛlɛya nati o donc o la surakadenw tun bɛ wuli u bɛ taa don Futa u bɛ na dugu kɔnɔ bon he karisa e denmuso an y'o mina hadaye la karisa i bɛ misi nati oui o de bɛ yen karamɔgɔ denw bɛ taa mɔgɔw bara dɔrɔn ka taa wariw fara ɲɔgɔn kan ka taa donc diinɛ nana tiɲɛ Futa sariya bɛ ka ɲagami a tɛ lɔn de sabula kalan ma kɛ voilà kalan tɛ ka kɛ mɔgɔw bolo ko minnu kalannen don k'u b'u ɲininka lɔnni t'u la bon sariya dun tɛ hakilina kuma ye o t'a la dɛ donc o de la i karamɔgɔ den a bonya a fa ka bonyali la mais n'a sera diinɛ yɔrɔ ma kana tugu a kɔ dɛ n'a tɛ diinɛ lɔn dɔrɔn a bil'i kɔfɛ o kɛlen an b'o kangari da k'o di sufi kalanden bɛɛ ma i karamɔgɔ den mana kalan fo n'a kɛra a fa ɲɔgɔn ye to a kɔ nka n'a banna kalan ma a y'a fa ka dorokiw ta k'a dɔn ni hadiya b'i bolo a d'a ma nka n'a ko a bɛ diinɛ fɔ i ye a fɔ o t'i fa ta ye i fa ta tɛ i fa y'a kalan a sera n yɛrɛ y'a kalan sera i bɛ ala sɔrɔ tan de mais dɔrɔn karisaw non sirifu dɔw mana min kɛ kalon don dɛ layidu tɛ mɔgɔ si ni ala cɛ o la n bɛ nin kuma in fɔ k'a da Cheikh Tidiane ka kuma kan Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu a fana y'a fɔ k'a da a mɔkɛ kɔrɔba ka kuma kan n'o de Ali Zeynal Abidina ye hijira kɔfɛ kira fatulen kɔfɛ mankanw cayalen kira somɔgɔw bɔlen Maka ale de fɔlɔ nana sherifiw la Maka a donna don min Kaaba la jama girinna bɛɛ ye tawafu bila ka bori yabna rasulillah yabna rasul a ko ma ko khalluni anil bait a ko a ye bɔ ni so cɛ nana n ka tawafu de la inna allaha khalaqa aljannata liman ata'ahu walau kana abdan habashiya wa khalaqa an-nara liman asahu walau kana hurran qurashiyan a ko a ye bɔ yen n ka tawafu kɛ aw bɛ kulela min na ne ma fili n yɛrɛ ma ala ye aljanna da mɔgɔ mɔgɔ y'a bato hali ni jɔnbiri jɔn da a b'a don aljanna kɔnɔ a y'a ka jahannama da ni banna k'a bato hali ni ye Kurɛsi kulo bilen a bɛ don tasuma kɔnɔ a ye nɛgɛ k'u jaabi o kuma karamɔgɔdenya ka di kalan de la o de la Cheikh Umar ka kuma dɔ bɛ jire a ko ni maa ɲumandenya ka di ko maa ɲumanya ka d'a ye maa ɲuman ka di ka tɛmɛ a denya kan maa ɲuman ka di maa ɲumandenya ye a ko ka kɛ maa ɲumanden ye a ko n'o kɛni ka di ko maa ɲumanya ka d'a ye kɛ maa ɲuman ye
denya ye a banna donc an bɛ o cɛ olu cɛ 10 ani kɔ olu de bɔlen kalan na u ɲɛ b'a la Futa diinɛ bɛ na tiɲa a y'a sɔrɔ a don min fana tun ye Surakaw ka ɲɛmɔgɔ ye a tɔgɔ Mudo Hɔrɔma a tun bɛ bɔ Latrus Latrus ye Sahara de ye k'a ta Nouadhibou kɔfɛ ka o ba bolo in bɛɛ minɛ fo ka don Futa kɔnɔ olu de y'a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye a k'u ma ko sisan a ye ci bila u ma u mɔgɔ 10 kɔ dama don Cheikh Umar fa b'a la mais ale de était le Benjamin awɔ k'an ka fɛɛrɛ k'an ka Futa diinɛ dɔ kuraya u ye kuma fɔ tuma min f'u bɛnn'a kan bon tariku kuma ka jan mais kumaw de bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye Cheikh Umar ka n bɛ fɛ ka Cheikh Umar ka objectif la ta yɔrɔ de fɔ parce que an caman bɛ ka Cheikh Umar kɛ guerrier ye mais a ka ko taara yɔrɔ min u t'a lɔn an caman t'a dɔn Cheikh Umar ta taara yɔrɔ min Cheikh Umar nana diinɛ refondé de a mana jihadi kura kɛ ko kafiri tubi non a nana refondation min kɛ dɛ a y'a sɔrɔ dɔw de y'a daminɛ ala y'a kɛ u mɔgɔ 10 kɔ ni u kumalen ka ban u ko sisan an ka taa Dieu merci an filɛ Haran kalo min na ko ni Haran jɔra karamɔgɔ Cɛro Sulemani yɔrɔ bali ni a ye ala tɔgɔ dɔ di u bɛɛ kɔ kaliwa kɛ tile 3 fɔlɔ la ni bɛɛ ye min ye i bɛ n'a f'a ye comme ça an b'an kɛ Mudo Hɔrɔma kan an b'a kɛlɛ an bɛ Futa hɔrɔnya ka bɔ nin jɔnya jugu in na donc ka kuma nɔgɔya u bɛɛ nalen tuma ka kuma f'a ye a ko ma k'a y'a faamu sigo ninnu na k'a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a ko an bɛna Mudo Hɔrɔma kɛlɛ mais walasa an ka se a la fo an ka ɲɛmɔgɔ 10 o ka fatu kɛlɛ in na a ko mais ɲɛmɔgɔ 10 minnu bɛna fatu k'u bɛɛ de kan ka u yɛrɛ di volontairement k'a fɔ ne jɛra n'a ye ne ni ka kɛ ka nin diinɛ in kuma bɔ kabako ye mun ye a kɛra Haran kalo min na Seydina Hussein kɛra ka diinɛ yɛrɛ kuma bɔ o de la donc ala y'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɔra volontairement o ye Elimane Abdul Qadir Kande ye ale fɔlɔ de bɔra a mɔdenw bɛ yan halisa alhamdulillah ale bɔra Cɛro Sulemani yɔrɔ balika ma ko ala kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ fɔlɔ min b'a yɛrɛ di ko de bɛ n'a kisi o bɛ kɛ Futa alimami ye ne kɔfɛ k'a to e de kumana e de ye Futa alimami ye ala y'a kɛ kɛlɛ kɛra ale de kisira ale de ye Futa alimami fɔlɔ ye ni tubabu kama ko l'Empire du Taureau donc elle yɛrɛ ɲɛfɔli kisa ka jan mais an bɛ continuer quoi c'est que n bɛ fɛ ka don yɔrɔ min k'a dɔn Cheikh Umar ko daminɛra min na o Elimane Abdul Qadir Kani ale de sigira mais a sigira dugu min na dugu tɔgɔ ko Bilo yen t'a yɛrɛ ka dugu ye a kun bɛ Futa diinɛ bɛɛ coiffé mais yalɔ jamana mana kɛ cogo cogo maa dɔw bɛ k'a la ala ka yafa ma minnu b'a ɲini u ŋaniyaw ma ɲi donc olu dɔw ɲɛ b'a la Elimane Abdul Qadir bɛ ka Futa diinɛ kɛ cogo min a kun ma bɛn olu ma u ye janfa dɔw dilan dugu ma Elimane Abdul Qadir bɔra janfa in kalama a sɔrɔla ka ladilikan di a ko n b'a lɔn nin ko in ne kɔfɛ mankan bɛ na k'a la a bɛ n'a kɛ a ye maa dɔw tɔgɔ sɛbɛn a bɛ maa 20 ni kɔ bɔ a ko nka n'o don to yen aw bɛ se ka ninnu dɔw ɲini ka kalifa u ma minnu bɛ se ka kɛ kotigi ye o don y'a sɔrɔ Cheikh Umar fa tɛ Haliwari dɛ a bɛ dugu min a tɔgɔ ko Gɛdɛ village Podor kɛrɛfɛ a tɔgɔ de ko Taalo haja ko Taalo Gɛdɛ Haliwari parce que Gɛdɛ de fɔlɔ yanni Gɛdɛ de don Gɛdɛ de don dugu de tɔgɔ de Gɛdɛ dugu ni Podor man jan donc o lisi min bɔra Talosiw ɲɛ b'a la nin tɔgɔ b'a la denmisɛnnin don u y'a la boli ka b'u ka dugu kɔnɔ ka taa Haliwari donc Cheikh Umar wolola nin de kɔnɔ très bien donc objectif mun tun bɛ masaw la ni mɔgɔw siranna fo n ka objectif yɔrɔ clé donc Cheikh Umar ye welekan da Futa sisan kɛni ale kalanna a tilala mais a bɛ fɛ masaw ni mɔkɛw ye refondation min kɛ o kana segin kura ye diinɛ in ka yɔrɔ sɛnsɛn
yadalen ɲa ni dingo ani kalon an k'o bɔ a la an ka bɛɛ kɛ min sɛbɛnnen don sariya la baara ka kɛ n'o ye donc dugu minnu bɛ Futa a dugu kɔngɔ ka ca kosɛbɛ dugu dɔw y'a kunbɛn u y'u denw d'a ma dugu dɔw nana u y'u den o y'a janfa u banna nka a dugu dɔw bɛ yen n bɛ kelen fɔ a la sinon hali o dugu ninnu dɔrɔn tagama fana y'a dama baro de ye o dugu ninnu ta dama baro de don k'a ta Njum Njum n'i bɔra yen n'i bɛ na Cheikh Umar nana sira min fɛ i bɛ na Yare la ka bɔ yen ka na u b'a fɔ Madina tɔɔrɔ bɛ i bɛ na Madina Njaj bɛ Golɛrɛ Mbumba Pɛtɛ Galoya n bɛ se ka ninnu tɔ dugu 40 kɔ n bɛ se ka bɛɛ tɔgɔ f'i ye sa tɛmɛna fɛ cogo min fo ka na se Bakel a tugunu bɛɛ fɛ a n'u kumana a sera dugu dɔ la o dugumɔgɔ ninnu u kumana ka bɛn depuis ma na u bɛ lɔjira de u tɛ sɔn u denw ka taa nɔfɛ a k'u denw kalan Cheikh Umar ko dɔrɔn ninnu tun ye kɛlɛ de kɛ mais ne bɛ min nɔfɛ aw bɛɛ k'aw ka dencɛw d'u ma n k'u kalan ni mɔgɔ kalanna dɔrɔn a bɛ kalon kɛlɛ a yɛrɛ ye o kunfiya de bɛ mɔgɔ la tugu kalon kɔ Cheikh Umar ka laɲini ye lakarani de ye a don jihadi tɛ dɛ a ye denw dɔrɔn de cɛmanw ɲini ka d'a ma a b'u kalan ani kalan min nana a kana da kelen ma a k'a di Futa kan bɛ o dugumɔgɔ ninnu u taar'u ka ɲɔgɔn ye kɛ ba kɔnɔ parce que o bada de la lutigi bɛɛ y'a ka kulun ta u dama taara ɲɔgɔn sɔrɔ ba cɛmancɛ la parce que Cheikh Umar mana se yɔrɔ o yɔrɔ a b'aw ka kibaruya fɔ u ye donc u y'a faamu k'a bɛ tɛrɛ agent secret de b'a bolo u bɛ dugu bɛɛ kuma f'a ye olu taar'u ta kɛ ba kɔnɔ u selen ba cɛmancɛ la u ka ɲɛmɔgɔ y'i kan ko bɛɛ nana ko ya ko fulakan na ko ɲɔɔrɛ wele ko ye dɛrɛ ko makumali ka di basigi de kɔnɔ a y'o fɔ kuma min fulakan na u sɔrɔla k'u ka kuma kɛ fu tilala u nana dugu kɔnɔ su kɔnɔ a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ dara Cheikh Umar donna dugu kɔnɔ o su tɔ de la fajiri salila misiri la Cheikh Umar ko k'a mago bɛ dugu cɛkɔrɔbaw la u ye ci bila dugutigi bara bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Cheikh Umar wulila k'i jɔ yan'a ka kuma damina a ko ni gɔn ka ɲɔɔrɛ wele ko ye dɛyɛrɛ u bɛɛ ye ɲɔgɔn ma filɛ voilà a seginn'o kan dɔrɔn bɛɛ ye ɲɔgɔn filɛ e de y'a fɔ a ko aw kana ɲɔgɔn jalaki a ko aw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ tuma min bɛ yen o Cheikh Umar tɛ yen i bɛ fɛn bɛɛ fɔ an ye f'i tun bɛ yen a ko kulun si ma mɔgɔ fila ta kulun bɛɛ taara kelen kelen de a ko tiɲɛ don a ko kulun bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ba cɛmancɛ la ko mais aw jɔra cogo di o ko awɔ k'an sera jiri gunguru dɔ tun bɛ ji cɛmancɛ la k'an bɛɛ y'an ka kulun siri o de la a ko ne yɛrɛ tun ye jiri gunguru in ye taa gɛlɛ halwa Cheikh Umar kabako mɔgɔ tun don a ko nka o tɛ baasi ye a ko kari e kumatɔ kɛlɛ o kɛlɛ ye kuma min fɔ a seginna fɔ k'a ban a ma s'i ka kuma dɔ s'i ka kuma la dugutigi y'i kan don ko ni mɔgɔ kɛmɛ bɛ sɔn mɔgɔ ye ko maa b'a den di e ma Cheikh Umar ye nin de kɛ ka Futakaw fara ɲɔgɔn kan mais a nana kalanyɔrɔ sigi Dingira o bɛ Guinée bi sinon Futa ma lakarani kɛ o lakarani kɛ a ma sigi Halwar a ma sigi Gɛdɛ a nana Dingira de a sigira yen maintenant kalanden fɔlɔ minnu ni olu bɔra kalan na Muhammad Ali ninnu Bokar Hamati Eliman Sirew olu bɔlen bɛɛ tora ka kabakoya jaga ni ɲɔgɔn lɔnni bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an ma taa Rɛwɔ u b'a fɔ Rɛwɔ o ye Surakaw bara ye voilà donc kalanyɔrɔ commencelen ka bonya a y'a sɔrɔ Cheikh Umar taara ka hiji fɔlɔ kɛ kalanden fɔlɔw bɛ tila kuma min a taara ka hiji fɔlɔ kɛ ka segin ka na a y'a sɔrɔ kalanden kɔrɔbaw kalanyɔrɔ kalifara olu ma yan'a ka taa o la Cheikh Abdul Karim Nakili a y'a sɔrɔ o fana ye mɔgɔ ye a voyagera kosɛbɛ o ni Cheikh Mawlud Fall ye ɲɔgɔn ye
hawdula oni tijaniya nana Cheikh Umar tijaniya ta o de bolo o de karam na ko fole Cheikh Abdul Karim Naqili jamu Diallo ayo de muso furu ko Aishatu olu le denye Hamidou ani Mahi Cheikh Umar donc a tagalen hiji la ani Cheikh Abdul Ghali ye ɲɔgɔn ye a sɔrɔ o ɲɔgɔn ye Makka de hiji kɔnɔ hiji bana u taara ɲɔgɔn fɛ Madina Cheikh Umar ye tarbiya k'a bolo san 7 a bɛ kalandenya la san 7 kalandenya Abdul Ghali bolo kabako ye min ye san 2 na gɛlɛya kɛra Madina a tɛ hali dabalo sɔrɔli tun bɛ gɛlɛya mɔgɔw ma Cheikh Umar ye yamariya ɲini karamɔgɔ fɛ k'a bɛ fɛ ka taa sɛnɛ yala dɔɔni ka na sa Moriya ɲalo a bɔra Madina dɔw ko tile 6 dɔw ko tile 7 dɔw ko a ma tɛmɛ lɔgɔkun kan riwaya dɔw ko tile 10 mais a kɔnɔna kɛ na ani sanu kilo 300 de nana a ye min sɔrɔ Moriya sira fɛ sanu kilo 300 ani min nana ka na di karamɔgɔ ma dɔw ko a Yaman masakɛ bɔ caman kɛ ni ma kɛ ni bɔra tile 10 kɔnɔna la Moriya la n'o de nana mais n'a donna Madina ka ban ayi n'a ka lazim n'a ka wazifa tɛ foyi tɛ karamɔgɔ ka baara dɔrɔn karamɔgɔ ka ci dɔrɔn radiyallahu ta'ala donc o kɔnɔna na a taatɔ Maka au moins mɔgɔ caman t'o fana dɔn a mɛnna sira la mais a mɛn kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ye kalan dɔw de kɛ yan'a ka se a ye kalan kɛ Khartoum a ye kalan kɛ Omdurman a ye kalan kɛ Égypte a ye kalan kɛ Bethlehem a ye kalan kɛ Jérusalem ka sɔrɔ ka taa Jordanie ka don Maka a ye kalan kɛ ninnu bɛɛ la mais ni Ala jɔn dɔ ye o bɛ kabakoba dɔ la kala ka sɛbɛnni na o ko Baitul Maqdis k'a bɛ se yen don min a y'a sɔrɔ farafin man ca o yɔrɔ ninnu na donc olu kun tɛ farafin filɛ ni bonya filɛliya quoi u bɛ filɛ fɛn fila fɔlɔ kunfinya filanan fantanya Cheikh Umar bɛ se tuma min a y'a sɔrɔ alhamdulillah Égypte a ye Moriya kɛ Égypte faamakɛ o kisa dɔnnen don voilà ça bɛ don Égypte don min a n'o dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sama kɛ a jiginna min kan a tɔgɔ de Abdullahi al-Maghribi a y'a sɔrɔ masakɛ den kirikirimasiyɛn de b'a la a bɛ bin masakɛ y'a mɛn ko mɔgɔ sɔrɔla min ye a da to Égypte kalankɛlaw la ko ka taa wele ka na awɔ ani masakɛ ma ɲɔgɔn ye o parce que ale bɛ don Égypte deban yɛrɛ kun ye min ye a dontɔ Égypte a kun sɛbɛnnen bɛ Égypte don da la ko Alf Zayak o kɔrɔ i ɲana 1000 mɔgɔ mɔgɔ mana na i ɲɔgɔn 1000 bɛ yan Égypte kɔnɔ ye ale dontɔ de y'o sɛbɛnnen a taara sɛbɛn ɲɛfɛ ko Illa Umara ko fana kɛra ale voilà ko fana kɛra Umar ko Umar 1000 tɛ yɔrɔ la yɛrɛ yira tɛ dɛ lakalani don a bɛ fɛ k'u lakalan de sinon maa tɛ ko min b'a yɛrɛ yira parce que hali don min dɔnnikɛla ninnu b'a invité k'a ka na a jatigikɛ Abdullahi al-Maghribi i bɛ Cheikh Umar ka photo min ye n'a denmisɛnnin don ka Maroc burumusi kufulama in o y'o d'a ma o don sinon a ma deli ka duloki ɲuman don a tɛ pari o de kama k'i bɛna taa ni ɲɔgɔn sigi la ko fini wɛrɛ t'i bolo a ko ye k'a o taara o labɔ jalabiya in na bɔ k'a d'a ma k'a k'a dɔn a parela lon kelen mɔ a kɛra o de ye sinon olu ka masiri tun tɛ fini ye anw de bɛ fini dɔn mɔgɔw k'a filɛ sinon olu ka masiri olu ka sira t'o la a y'o dɔn olu de a taara an dɔnnikɛlaw sigira o débat in fana ye ka kuma wɛrɛ Cheikh Umar ka kuma ɲɛ de fiyɛ Cheikh Umar ko ni ko i bɛ tɛmɛ a fɛ waati tɛ se ka k'a la an n'u ye débat kɛ ko minnu na o dɔrɔn an bɛ se ka heure 2 k'u ɲɛfɔli la kabiri ilmu diraya la ilmu riwaya la fo ka taa don ma'arifa kɔnɔ a bɛ se heure 2 ta o ban an n'u ye débat kɛ fɛn minnu na olu sɔnna u y'a dɔn nin ye min ye mais kuma daminɛ dɔrɔn b'o f'i ye Cheikh Umar nana sɔrɔ 16 tan 1 de bɛ sigilen dɔnnikɛla ninnu bɛɛ bɛ 16 kan u mɔgɔ 10 u ye 16 min bila a ko ayi a ko ale ka jamana la
lɔnnikɛla de bɛ bila sɛzi kɔnɔ tɔw bɛ sigi duguma a komi aw bɛɛ dɔnnikɛlaw ye aw bɛɛ bɛ sɛzi kan k'aw b'a to ne kan sigi duguma o ko n'a ka di ye cogo min a y'i sigi olu bɛɛ bɛ sɛziw kan u ko kalan fɔlɔ Sheikh Umar k'an b'a daminɛ juma na diraya wala riwaya Sheikh Umar ko ni min y'aw diya kelen ko sisan ko an b'i ɲininka e bɛ se k'a fɔ n ye i ye jɔn ye a ko awɔ a ko ne bɛ se k'a fɔ n fa Sayidu o fa Antumani fo ka taa se cɛ 10 ma ni mɔgɔbaw la min fana bɛ se k'a fa bɛɛ fɔ maa 10 o ko bisimila ale y'a faw fɔ fo mɔgɔ 10 cɛ 10 min fana bɛ yen ala ka kelen kelen bɛɛ sera k'a yɛrɛ fa tɔgɔ fɔ fo mɔgɔ 10 Sheikh Umar ko bɔ yan'an ka tɛmɛ yen n b'a ɲini aw fɛ aw mɔgɔ 10 aw y'aw fa 10 minnu fɔ n bɛ segin aw bɛɛ ta kan aw fana bɛ segin ta kan u ko an ma deli ka min mɛn e ma deli a ko ne y'aw ta mɛn san de o ko bisimila ale a seginna u bɛɛ kelen kelen ka 10 kan fo k'a ban u bɛɛ ko walahi tan don a ko bisimila e bɛ segin ne ta kan o ko k'ale tɛ se a ko bɔ jigi k'i sigi duguma a y'u bɛɛ lajigin tan de u y'u sigi duguma débat continuera k'u to duguma sɛziw lankolon tora radiyallahu ta'ala donc nin ye u ma don kuranɛ la u ma don hadisa la an ma taa sariya la fana n'u ye min ko la ni dɔnni Sheikh Umar tun ye kabakoba de wallahi donc masacɛ y'o de mɛn a k'u kana n'a ye a bara u taara n'a ye masakɛ fɛ masakɛ k'a ma ko n denmuso bɛ yan n y'a kelen de sɔrɔ a man kɛnɛ a furakɛla ka dɛsɛ n'i bɛ se k'an dɛmɛ n bɛ diɲɛ d'i ma i bɛ don du kɔnɔ wala n'o man di ye n bɛ denmuso in nati i bɛ taa n'a ye jatigila la radiyallahu ta'ala ko masakɛ ma ko ayi ko ne tɛ don wa denmuso yɛrɛ tɛ na ko a ye papiye ni biki d'u ma u y'a d'a ma papiye a y'a tigɛ cɛmancɛ la ka cɛmancɛ in bɔ a la papiye tun ka bon kosɛbɛ a tilala k'a kuru tugun ka kilancɛ wɛrɛ b'a la hakɛ fitinin min tora a ye fɛn dɔ sɛbɛn a y'a kuru k'a ɲa a ko i bɛ nin kala i b'a kɛ den kunkolo la a k'a tɛ bin tugun masakɛ y'i kan dɔn ko ni ɲɔgɔn caman kɛra n'a fusara tile 2-3 bɛ wuli a k'a bɛ waati joli kɛ a tɛ se ka ɲa n'a ma wuli a la k'a tɛ tɛmɛ tile 4 kan a ko n bɛna tile 15 kɛ a kelen kama n'a wulila o kɔnɔna la n ye min d'i ma a ma ɲi Sheikh Umar sigira tile 15 mais kabiri tile 10 denmuso yɛrɛ nana fɔ fa ye a ko wallahi fɛn mun tun bɛ kɛnɛ a ko n dalen kunu kɔnɔ dɔ de balila ka bɔ n disi la kɔnɔ in bɔtɔ k'a ko ma ko lahara a tɛ segin ma tugun tile 15 dafara ka ban masakɛ ye ci bila Sheikh Umar ma nana a ko Sheikh Umar ma ko mun ka di ye n k'a d'i ma ko masakɛ ma ko ayi ko foyi man di n ye ko n bɛ fɛ ka taa alakira ziyara sallallahu alaihi wasallam n dɛmɛ sira la n bɛ se cogo min a filɛ a ka hami ye min ye n'i ye ne wele bi i mana an don wele bi ko masakɛ ko mun ka di ye jire projet caman bɛ fɔ a lɔn dɛ a tɛ ɲininkali mun sen fila o bɛ ko de ye mais Sheikh Umar ko ne bɛ taa n ka ziyara de la n dɛmɛ n bɛ se cogo a ka himɛ alakira ko la n'o a ɲɛbɔ la a ɲɛ tɛ foyi wɛrɛ la tugun a tɛ foyi la donc lɔnnikɛla ninnu bɛɛ ko Sheikh Umar ala tɔgɔ juman don ala tɔgɔ juman don a ko a ye taa k'u ka sɛbɛn d'aw ma ka na u ye sɛbɛn nati a ye sɛbɛn dayɛlɛ u y'a sɔrɔ Fatiha de sɛbɛnnen b'a la bisimilahi rahmani rahim a ma tɛmɛ o kan u dabali banna o ko anw ye kuranɛ ji bɛɛ a ko ko fazaka a ko ye aw ta de ye a ko aw b'a bɔ yɔrɔ min ne b'a bɔ yɔrɔ min o de la u ka question ninnu na sariya la komi ma question baro kɛ u y'a ɲininka sariya dɔw la don dɔ la a dɔw ma sariya o ye sariya daminɛ min na u y'a jɔ o de la ko Sheikh Umar ma ko ni mɔgɔ min y'i to naamu la ka fɛlɛ bɔ k'a ka kiri ye mun ye naamu talen kɔfɛ awɔ ka fɛlɛ bɔ ka bagan faga
wala ka kisɛ ti fɛn na k'a ka kiri ye mun ye a ko a ye ɲininkali in jɛya ko Cheikh Umar ko ka jɛya ka tɛmɛ nin kan a ko k'a ma jɛya o question in kɛla question 16 bɔ a kɔnɔ a ko min ye naamu ta a ko a ye naamu ta hiji de la wala a ye naamu ta umra de la a ka farida hiji do wala nafila hiji do fila a ye fɛlɛ bɔ in bon sɔgɔma wala a y'a bon su fɛ de donc a y'a fo 16 o y'a dɔn ko sariya kuma tɛ kɛ nin fɛ u bɛ fɛ ka min dɔn u y'a dɔn ko nin kɛni b'a dɔn o de la fo 16 dafalen laban a ko ma ko ne ko aw bɛ fɛ n k'aw jaabi an ka lɔnni na wa wala n k'aw jaabi aw ka lɔnni na ko Cheikh Umar ko aw ta ni an ta ko ye mun a ko kelen tɛ wa a ko aw ka dɔnni aw b'a sɔrɔ su 2 de ni ɲɔgɔn cɛ a ko anw dun b'a sɔrɔ ɲɛnama de fɛ min tɛ sa o ko juma a ko aw ka dɔnni bɛɛ ye sɛbɛnni de ye papier ye su ye sɛbɛnni ye su ye ko de la aw tɛ se ka taa yɔrɔ jan a ko anw b'a sɔrɔ ala de fɛ min tɛ sa ayi bɔ yɔrɔw tɛ kelen ye donc a ka hiji voyage y'a dama o fana y'a dama baro de ye quoi donc a seginnen ka bɔ hiji la a y'a sɔrɔ a ye dɔnni wɛrɛw kalan min ni fɛn tɛ kelen ye mais Baitul Maqdisi ta docteur Khalid Omar Ba a kun sigilen bɛ Mauritanie recherchekɛla ba don o y'a sɛbɛn k'a nana a don Baitul Maqdis farafin don u jɔn b'a la fɛn fila kalanbaliya ni fantanya mais ala barika la Sidi Cheikh Umar radiyallahu ta'ala anhu a ye diɲɛ ɲini parce que a donnen u y'a ye n'a ni mɔgɔ mɔgɔ sigira a wulitɔ bɛ fɛn dɔ d'o ma o y'a dɔn nin tɛ finma gansan ye dɛ da ala kɛ gardien u tagatɔ so a ko gardien ma ko mago bɛ bibliothèque la a y'a sɔrɔ a dɔn o bibliothèque de ka bon silamɛya la bibliothèque bɛɛ min dɔnnen don gardien k'a ma ko ko taa waati sera dɛ a ko awɔ n bɛ fɛ i k'a da sɔgɔnda la fajiri fɛ n'i nana i bɛ da ye awɔ walasa n mana se ka kitabu dɔw kalan kɔnɔna la baasi tɛ o y'a la dɔn ka da sɔgɔ ka fitinɛ minɛ k'a to yen salatu bɛ wele waati min o nana sɔrɔ sigilen kɔlɔsi b'a bolo a bɛ zikiri la o k'a ma ko Cheikh Umar ko n'i bɛ ala bato i tun bɛ to misiri kɔnɔ ko yan ye kalanyɔrɔ de a ko awɔ ko kitabu minnu bɛ yan ko n y'o kalan k'a ban o de la n bɛ n ka zikiri la yan waati ka se kitabu fɛn fɛn bɛ bibliothèque a tilal'o la a ye tile daani min kɛ yen n'u mago bɛ livre fɛn fɛn na a bɛ livre in tɔgɔ fɔ u mago bɛ phrase min na a b'a page f'u ye a bɛ alimɔdi yɔrɔ min a b'a f'u ye radiyallahu ta'ala anhu ala ye Cheikh Umar sɔn donc a seginna o de la a nana kalanyɔrɔ la ni ala sɔnna inshallah kalan in tɔ kɛra cogo min ani tagama bolo dara cogo min an bɛ n'o kɛ sigida 2nan inshallah ta'ala ni ala ma basi kɛ ala ka bɛɛ ɲɛ ka dama ala k'u barikaw dama ala k'u nɔbɔli nɔgɔya n ye an ka télé ni radio ninnu ala k'u kɛ ɲɛtagaw ye bijahi rasulillahi andallah allahumma asin halana wa aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi wa adhabil akhirah allahumma alduf bina ya rabbana fi taysir kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al yusra wal mu'afata ad da'imata fi ad-din wad dunya wal akhirah صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله Maɲuman baro Mukaddam TV ale jabarani sanfɛ Maɲuman baro radio unité antenne sanfɛ YouTube ka Maɲuman TV Facebook ka Maɲuman TV ka ɲinaw fɛ alisa ka abonné an ka page la baro caman bɛ a b'u lasɔrɔ bi ni bɛna dan sigi an sera ka mun sɔrɔ ka lase aw ma an n'an karamɔgɔ n'o ye Chorno Said Baro ka bɔ Kayikaw fɛ yen nɔ bi a b'an fɛ yan nɔ Bamako a n'a jɛra ka baro bɔ Cheikh Umar kan an ye fitini dɔrɔn de fɔ a kan an ye fitini fɔra alhamdulillah nka an b'a jigiya k'a fɔ sigi nataw la an y'a jɔyɔrɔ min na an b'a ta yen nɔ ka baro in tɔ k'a lase aw ma aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn ni k'a ɲini aw fɛ ni maa minnu bɛ fɛ ka yɛlɛ an ka groupe kan n'an y'an wele o kibaruya an b'a lase aw ma jɛmukan in labɛnna ka d'aw ma a denkɛ a n'a ka kalannikɛ fɛ Madu Gire ni jɛmukan banna kalanden baaraw don ani fili ti ban k'an yɛrɛ wele k'an
n'a sɔrɔ k'an ka filiw corriger a b'a n'a sɔrɔ 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله يا وايد دفن بدا باي دفن بدا باي بدو الله يا وايد دفن بدا